parcel. Ito na guys. Lazada parcel. Doble yung basta yung ano. Takyok sa cutter. Kulay pink pag yun. For today's vlog, unboxing. Wow, ang ganda. May hanger. Kano kayo? At charger sa cellphone cord lang siya. Okay. Wala, ang ganda. Hanger guys. Din charger sa cellphone. Ang ganda. Tapos doormat. Doormat ba ito? Ayan guys. Yan lang. Doormat hanger din. Cord sa cellphone charger. Bye guys for today's vlog, unboxing Lazada. Thank you. Bye bye.